салом дуруди бепоён нисори якояки шумо забономӯзони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, ҳамаи шуморо ба эфир навбатӣ имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. Барномаи имрӯза ё ин ки бигем эфири имрӯза унвонаш ин аст ки барномаи 40 савол. Барномаи 40 савол. хоб ин барнома иборат аст аз саволҳо, яъне хоҳ саволҳои соҳаи забономӯзӣ бошанд, хоҳ саволҳои ҷуғрофӣ бошанд, яъне саволҳои мухталиф ҳастанд ва 40 савол пешниҳод мекунем ва касоне ки аз ҳама зиёд ҷавоб медиҳанд, албатта дар охир онҳоро ғолиб эълон мекунем. Албатта айни замон мо ягон ҳадияе надорем, ягон чиз пешниҳодам кардагӣ нестем, яъне чӣ хела мегӯянд ба қавле мусобиқаи бепул. влог Дилия теҷе, салому алейкум. Ва алейкум салом, хуш омадед апай Дилия. Апай Шаҳло омаданд. Сеюм лайк, ина сообщество мемонам, беҳтарин мешавад. Апай Шаҳло, ташаккури зиёд. саломат бошем барои дастгириётон. Дастархони зебо, салом алейкум салом. Дастархони зебо, агар имкон дошта бошед шумо ҳам як сообщество монед, яъне як камтарак одам ҷамъ шавад, баъд оғоз кунем саволу ҷавоба. Ташаккури зиёд апай Шаҳло, омад чизи сообществои мондагитон. Шукрия Бону, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Хуш омадед. апай Шукрия. хоб як лаҳза дӯстон, бинем ки эфир хуб рафтеста ё ки не. апай Шаҳло сообщество кардам. Бале, омад. иншоалло беҳтарин мешавад, боварӣ дорам. Иншоалло насиб, иншоалло. Бори аввал аст ин барномаро ташкил дорем. Намедонем то куҷо чӣ тур меояд бигем. фею салом муаллим. Салому алейкум муаллим, хуб ҳастед? Ва алейкум салом, шукри худо хуб. Тенҷ шумо созен, тенҷен ҳозир ҷамъ мешавад. Бале, иншоалло насиб. дастархон зебоам агар монанд, иншоалло ҳозир ҷамъ мешавад. шукрия Боно, хуш бошед акай азиз. алҳамдулилло хуб ҳастед. шукри худо хубем, тенҷем. апай Шаҳлоҳо, Дилияҷон сообщество мон ҷонам. апай Дилиям агар сообщество монда битонанд хуб, агар монанд беҳтарин мешавад. апай Шаҳло пурсиданд ҳама народ хубен. зебои Юсупова омадан. салому алейкум, хушҳол шудем. Ва алейкум салом, ташаккури зиёд, хуш омадед апай зебо. апай Шаҳло мегӯям барои рекорд саломат бошед. Ташаккури зиёд апай Шаҳло. шукрия Боно, алҳамдулилло хубем апаҷон. зебои Юсупова, бо эфир мекунед? Нав эфири якум аст дар чӣ шиди барнома. эфири якум аст дар бораи як барномаи саволуҷавоб ташкил карданием, яъне 40 савол. 40 савол, як ғолиб. яъне аз ҳама зиёд касе ки ҷавоб диҳад ҳамон ғолиб мешавад
ва ҳозираш ягон ҳадия надорем. Дар оянда ягон спонсор агар пайдо шуд бо гап мезанем. хоб влог Дилия теҷа сообщество монда муаллим. Саломат бошем. Ташаккури зиёд апай Дилия. Зебои Юсуфо беҳтарин. Зебои Юсуфо интизорем. Иншолло кӯшиш мекунем агар ягон натиҷаи хуб бута эфири имрӯза кӯшиш мекунем ки давом диҳем. Яъне ҳар рӯзи якшанбе барномаи 40 савол ташкил мекунем. Влог Дилия теҷа ҳама каса хубем иншоалло. Фею беҳтарин гап нест. ошхона бо бисмилло. Ассалом, ман омадам, успед кардам. Ва алейкум салом. Хуш омадед апай ошхона. Зебои Юсуфова гап нест. Иншоалло кӯшиш мекунем ягон ақаллан ҳамин 10 нафар биёянд. барои ва эфирои англисӣ дига одамо кам шид. Дига гуфтем ҳозираша шояд ки машғули дига чи ҳастанд дӯстон. ва як хат кардем. Агар шавад ҳар рӯз якшанбе ҳамин барномаи 40 савола ташкил мекунем. ошхона бо бисмилло ҳама каса нағз ҳастен. тича шумо нағз ми. шукри худо хубем тенҷем. влог Дилия теҷа вақти шом шуд. майлеш апай Дилия ба ҳазур апай намози шомтон шен. мо як 5 дақиқа дига интизор шем. 5 дақиқада иншоалло шумо ҳам кӯшиш мекунем чӣ кунем. омоден агар сар мекунем. яъне 40 саволе сар мекунем. агар дертарам ки омадем боз дигар саволо дайром мекунем иншоалло. Семия теҷа раси. салом алейкум муаллим. созин хубен? Ва алейкум салом. шукри худо хуб. тенҷ шумо хубен? тенҷен? хуш омаден Семия теҷа. дастархони зебо шумо монден намонден сообществода? апай Шаҳлом мондан, апай Дилия мондан сообществода. хоб ошхона бо бисмилло. аз ман интернет сӯз. илоҷаш бошад савола нависед. оянда ба савола нависем. хоб бебинем кӯшиш мекунем ки агар имкони навистан боша яъне копия мекунем дар ҷои чӣ мемонем. ва барои ҳар як савол 1 дақиқа вақт дода мешавад. 1 дақиқа зиёд не. хоб дастархони зебо манам. саломат бошен. ташаккури зиёд. хоб айни замон чанд нафар аст? инҷа 1 нафар нишон додиста. ягон 10 нафар бошад агар оғоз мекунем. Фаррухшод Саидов 8 лайк. салом алейкум. ҳама каса созен. хуш омаден. ман рафтам ака. саломат бошен. Фаррухшод Саидов барномаи саволу ҷавоб дорем. 40 савол. агар вақтотон бошад яъне барномаи хуб аст фикр мекунам иштирок кунен. ака қариб омадай. насиб иншоалло. ҳамин солҳои оянда иншоалло пур мешавад. фею ман ҳамин ҷо муаллим. саломат бошен. ташаккури зиёд. Фаррухшод Саидов механде. кам хеле мо клуҷ натием. дига ягон эфири чӣ надошта бошем. мардум кам янохи бай англисиву дига чиз дора. гуфтем ки як барномаи саволуҷавоб кунем. яке саволуҷавоб бо хизр мегзара. чӣ саволае? саволои ардалашай ростӣ. ардалаш саволои соҳаи забонае, соҳаи ҷуғрофияе, соҳаи таърихияе, саволои диниам ҳаст. яъне саволои гуногунанд. ба фикрам шумо ҳазора гузаштен. агар як сообщество мемонден бо 3-4 кас дига меомад баъд сарш мекардем.
اینجا بعضی خطا را نشانه میداده نو شدیمش اپای زیبا نویسه که من نیز همینجا. خب بهترین یک 2 دقیقه دیگه منتظر شیم دوستان عزیز. 2 دقیقه دیگه 2 دقیقه پس سر میکنیم انشالله. این زمان 7 نفر است. خب 2 دقیقه دیگه بسیمه که 2 کس دیگه میاد. اپای ولوگ دیگه شامخانی رفتن. خب اینا فرخشاد سعیدов ошхона و بسم الله сообщество мондан. تشکر زیاد. فرخشاد سعیدов بله دیدم. تشکر زیاد برادر فرخشاد. تشکر برای دستگیریتان و تشکر با شما نیز. ошхона و بسم الله خط آمد که موندین сообщество ده. تشکر با شما نیز. خب 1 2 نفر 3 نفر دیگه بیا آغاز میکنیم. خب قاعده های سوال و جواب پیشنهاد میکنیم برای شما. قاعده سوال و جواب این است که گوشمون با شما معلم. خب انشالله سرچ میکنیم وزی که فیو ошхона و بسم الله сообщество موندم. بینید چی نوشتم. حاضر میبینیم. بله دیدم آمد چیتون موندگیتون آمد. сообщество موندگیتون آمد. خب حاضر سرش میکنیم. نه دیر نماند کنکورس. کنکورس نوشتن که بیان کنکورس نباشه. خب بخیر است انشالله. خب سوال جواب آغاز میکنیم. برای هر یک سوال 1 دقیقه وقت داده می شود. از 1 دقیقه زیاد نه، به خاطر که از 1 دقیقه زیاد که شد الکی شاید که مردم از اینترنت استفاده میکنن. به اون خاطر یعنی سوال جواب به خاطر هست که کسی داند جواب میدهد، کسی نداند یعنی یگان جای جستجوی کتاب ها و چی نیست. فقط یک مهارت های خودمون میسنجیم، یک چیزای دانش خودمون میسنجیم، ملکه های خودمون میسنجیم. خب از کوی را بسنجیم خوب باشه. اگر استارت بله خوب است. سرش کنه. خب این آوازی سرش میکنیم. دهم کلاس اگر سلام سازی خوبی کاراسازان شکری خدا سازیم خوبیم تنجیم. خب سوال اولین، الفبای زبان انگلیسی از چند حرف عبارت است؟ پنجاه ثانیه دیگه موند. الفبای زبان انگلیسی از چند حرف عبارت است؟ یعنی الفبای زبان انگلیسی چند حرف دارد؟ وک 35 نادرست است. بوریف عثمانعلی 37 نادرست است. فرخشاد سعیدов 55 نادرست است. خب اگر کسی جواب درست بده از همه کسی که زیاد جواب میده مینویسیم نامش بعدا غالب اعلان میکنیم. الفبای زبان انگلیسی از چند حرف عبارت است؟ 100 بای 26. بله 26 درست. کی جواب داد؟ 100 بای. خب ошхона با بسم الله فرخشاد خوش آمدین. بوریف عثمانعلی 36 26 جواب دادن لکی 100 بای. تشکر زیاد. خب فیو 26 بله درست.
Фаррухшо Саидов хушбош япа дастархон зебо 26 бале сед бой салом устод ва алейкум салом. Фарҳод Ҳусейнов салом ака 11 лайк ва алейкум салом ташаккури зиёд хуш омадин ҳама каса бори дигар. бале аз 26 ҳарф дар як пара саволҳо ҳастанд ва дар параи тарафи дигар ҷавобҳо, яъне ҷавоби саволи якум 26 ҳарф. меравем ба суроғи саволи дуюм. самолёт ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? самолёт ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? хуб, конкурси тезёбак. бале Дилшод теҷи салому алейкум алим чилдрен. ва алейкум салом, хуш омадин. салом ба ҳама бахшиш бесалом навиштам, ҳеҷ гап надорад, хуш омадин. Дилшод теҷи ҳавопаймо, бале Фарҳод Ҳусейнов ҳавопаймо, Фаррухшо Саидов ҳавопаймо, Веке ҳавопаймо, Дастархон ҳавопаймо, Фею шояд тайёра нависиста бошед шумо, тайёра, бале ҳавопаймо. Якум Дилшод теҷи ҷавоб додан. Дилшод теҷи Дилшод. хуб, сед бо як ҷавоб додан. Дилшод низ як ҷавоб додан. хуб, Буриев Усмоналӣ ҳавопаймо, сед бой пайлот. Пайлот ҳавонавард мешавад, яъне чиз самолёт чӣ мешавад? ҳавопаймо. ҳавопаймо ошхона, ташаккур. Фарҳод апай дастархон зебо чиҳол доред. Дилшод раҳмат ака. Фаррухшо Саидов мабуд. Якум шумо ҷавоб додем. ана ҳамин масъала камтарак дар ҳамин конкурсҳо чӣ мешавад ки якум ки ҷавоб додан. Ку бинем, ина дидастем дӯстони гиромӣ, ҳам дар экрани телефон ва ҳам дар компютер якум Дилшод навиштагӣ аст. ҳавопаймо, Дилшод теҷи дидастен ҳавопаймо. хуб, мегзарем ба саволи сеюм. ба саволи сеюм. хуб, аэропорт. аэропорт ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? аэропорт. ака Дилшод чиҳол доред. Фарҳод гуфтанд. Фаррухшо Саидов салом. савол дида ҷошта гуфтам неки дер мерава. баъзе вақт ҳамин мешавад ки Фаррухшо. хуб, дар инҷа якум Фарҳод навистан фурудгоҳ. Буриев Усмоналӣ фурудгоҳ. Дилшод теҷи фурудгоҳ. бале Фарҳод Ҳусейнов. Фарҳод Ҳусейнов. Фарҳод як ҷавоб. бале дуруст. Дилшод фурудгоҳ, Фаррухшо фурудгоҳ, Дастархон фурудгоҳ, Бадахшон шояд салом дошта бошанд. ва алейкум салом, хуш омадин. хуб, бо аминтари шид Фарҳод Ҳусейнов апай дастархон ҳамаи плюсатона мондам рафтан. ошхона бо бисмиллоҳ, нишастгоҳи тайёра. хуб, ака манро шинохтед? Фарҳод Ҳусейнов. Не нашинохтам ростӣ. ошхона бо бисмиллоҳ фурудгоҳ. бале як бор дигар аз инҷа бинем ку кӣ навистагӣ аст. якум фурудгоҳ хуб мешавад. якум Фарҳод Ҳусейнов навиштан фурудгоҳ. Фарҳод Ҳусейнов. хуб, саволи чорумда мегзарем. хуб, ҷавобошон дар ин пара, яъне ҳавопаймо, фурудгоҳ. саволи чорум. Қуръони Карим аз чанд сура иборат аст? Қуръони Карим аз чанд сура иборат аст? Фарҳод Ҳусейнов ака, ман ҳамон Блекси ҳастам. Хуш омадем Блекси. Фарҳод Ҳусейнов, хуш омадем. Фаррухшо ҷавоб додан. Якум 114 сура. Фаррухшо Саидов ҷавоб додан. 114 сура. Фаррухшо Саидов 114 сура. хуб, Фаррухшо. хуб, Дилшод теҷи 300 сура навиштан. ошхона Фаррухшо. ва алейкум салом.
Фарҳод 114 сура, бале. Дилшод 114 сура. Ошхона лекси назми фею. Беҳтарин муаллим, саволҳои беҳтарин. Ошхона бо бисмиллоҳ 30 пора 114 сура. Ошхона бо бисмиллоҳ. Кам тарак дига сабр накардем, охи ҳамин саволам меоя. Тез кур кунен, ҳамун чи гаптона тез кур кунен, ҳам касга набинад. خب بعضی چیزا هستن که در اینجا هستن به هم خاطر خواهش میکنیم چیزی زیادی ننویسین، یعنی به خاطر که با خودتون جواب بدین، مثلا یعنی چیزی که خودتون میدونین اون رو با جواب بدین. خب همین سکونده نامر وقت گرفتیستای جورا گرفتیستای آشخانه سیپاره. خب فرخاد شکر خدا سازیم دسترخوان 114 فیو خنده فرخشو خنده. خب فرخشو جواب دادن در اینجا یکم از یک بار دیگه اینجا بینیم، به خاطر که در بعضی ها خط کمتر پیش خفا می رود. فرخشو سعید جواب دادن یکم. بله 114 سوره است. جواب دیدین؟ جواب 114 سوره. معلم چیه گفته نفهمیدیم. ولی سوالش بیا بعد نفهمیمش. سوالش بیا. خب سوال آینده، بحری که قطعه افریقا را از قطعه اروپا جدا میکند کدام است؟ بحری که قطعه افریقا را از قطعه اروپا جدا میکند کدام است؟ سوال پنجم، سیاه نه، بحر سیاه نیست، بحر سیاه سدبای نیست. فیو معلم 40 سوال بسیار 20 تایی کنید که هر هفته اشتراک نمو سوال ها تمام نشوند. نه انشالله همه شما اشتراک کنین سوالات یاد نمیشوند. دلشاد تجه یکم جواب دادن سرزمین موره هست. سرزمین موره یعنی به تاجیکی بحر میانه زمین میشود. بحر میانه زمین. بستین که چی را بکشویم که اینجا همه کامنت رو ارلش میراد. یکم دلشاد تجه جواب دادن. دلشاد برادر دلشاد جواب دادن. دو سوال شد. با دو سوال جواب میتن. خب آشخانه سیاه نه، فرخشا ارال نه، بسپریدل. سلام علیکم برادر جان 15 لایک. خوش آمدید برادر یعقوب جان. علیکم سلام. بوری عثمان علی بحر آرام نه. سمیه تجه سلام به همه دوستان، منم آمدم دیر کردم. و علیکم سلام. خوش آمدید نپای سمیه تجه بسپریدل. سازین خوبین انشالله شکری خدا سازین خوبین. خوش آمدین. رودکی لایک، تشکر برای لایک. فیو گپ نیست، سلامت باشین. آشخانتی چه سوالی قینتر دهید وای هفته هیچ کس نداند. وای هفته اساسا بله اساسا سوالو قینتر میشوند. لایک فراموش نسازید. بله آشخانه سلام. چی با اسمس من نمیرود. یک بار دیگه همون چی را زیر کنین، یعنی نگاه کنید اینجا اینترس نیست سابشین یه بعد چت هست. و فکر من همون چت همه را نشون میده. اینترس نی بعضش نشون میده. خب سوال پنجم جواب داده نه. بحری که قطعه افریقا را از قطعه اروپا جدا میکند بحری چی است؟ میانه زمین. جواب در طرف دستی راست. خب سوال ششم، در قرآن حشرات ذکر شده است که با حضرت سلیمان علیه السلام سخن کرده بود. آن حشرات آن کدام حشرات است؟ یعنی در قرآن یک حشرات است که با حضرت سلیمان گپ زدگی است. همون حشرات کدام است؟ خب یکم بوریف عثمان علی جواب دادن. مورچه بوریف عثمان علی. من نامتون رو تخم نویسم. عثمان علی عثمان علی یک جواب. خب اکنز اینجا نگاه کنیم. بوریف عثمان علی یکم جواب دادن. خب دنیا ورلد سلام علیکم. و علیکم سلام. آدمایی که نو میان یکی اگر سلامشون نبینیم معذرت زیاد. علیکم سلام. همه کسا خوش آمدین. بوریف عثمان علی مورچه درست. دلشاد زنبور نه درست. فیو مورچه درست. فرهاد مورچه درست. وکی مورچه درست. دلشاد مورچه درست. خب سمیه تجی مورچه درست. دسترخوان مورچه درست. سدبای مورچه درست. فرهاد
ака ман ҳамун Black-си ҳастам. Бале шинохтем ва аҳволпурсидам кардем. хуш омадем бори дигар ки Black-си бародар Фарҳод. хоб мурча хоб ТВ ҳамадон гов не гов нест, мурча аст. Мурча. хоб инҷа Усмоналӣ ҷавоб додам ба ин савол. Ман хурсандам ки иха медонистам, бо ман хидмат бесавод мегуфтам. хоб беҳтарин мурча, яъне ҷавоб дода будед шумо, бале. хоб саволи шашум ҷавобаш мурча. мегзарем ба саволи ҳафтум. алифбои забони русӣ аз чанд ҳарф иборат аст? алифбои забони русӣ аз чанд ҳарф иборат аст? яъне чанд ҳарф аст? ошхона бо бисмилло тути на ошхона тути на сетбои 33 дилшод теҷе 33. бале якум сетбой ҷавоб додан. сетбой ду ҷавоб шид дар ин барномаи саволҷавоб ки ҷавоб метаҳанд. Фарҳод 33, Сетбой 33, Фею 33, Буриев Бурҳоналӣ 36 на нодуруст аст, 33 аст, Сетбой 33. бале дуруст. хоб ҷавоб дар ин тараф 33 ҳарф. дуруст. ташаккури зиёд ба Сетбой вафрум ҷавоб додам. бале Сетбой. Семия теҷев расид 33. бале 33 ҳарф аст. хоб саволи ҳаштум да мегзарем. алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст? алифбои забони тоҷикӣ. алифбои мову шумо ҳамон тоҷикон аз чанд ҳарф иборат аст? хоб ира дертар гиром кардем. хоб тақрибан ин барномаи ҳозир ҷавоб аст. бояд тез ҷавоб дидем, дига таймера ключи намекунем. хоб Фарҳод ки Фаррухшо Саидов 35. бале дуруст аст. Фарҳод Ҳусейнов 30, Буриев 28, Фею 36, Фарҳод 35. бале 35 аст. Веке 36, Фарҳод 34, Веке 35, Фарҳод 35, Семия 35, Фарҳод 36. бале дуруст аст ки Семия Фарҳод дуруст аст. Фарҳод 36, 35 дуруст аст. Дастархон 35. бале 35 аст. алифбои забони тоҷикӣ 35 ҳарф дорад. 35 ҳарф. ошхона 33 нодуруст. хоб якум ки ҷавоб дод иҷа? як лаҳза. Фаррухшо ҷавоб додан. Фаррухшо Саидов 35. Фаррухшо ба ду савол шид ҷавоб метаҳанд. Фаррухшо ба ду савол шид ки ҷавоб метаҳанд. меравем суроғи саволи навбатӣ. саволи нуҳум. алифбои забони англисӣ чанд садонок дорад? алифбои забони англисӣ чанд садонок дорад? хоб Фею нав ҳисоб кардам ки 35. ошхона 28. алифбои саволи навбатӣ. алифбои забони англисӣ чанд садонок дорад? роҳи куҷо шид? роҳи рост. салом алайкум. салом. надидам рости ки якум ҷавоб дод. аз инҷа бинем. Фаррухшо Саидов 6 нодуруст аст. роҳи рост. салом алайкум. салом, хуш омаден. Дилшод теҷе 5. бале Дилшод дуруст аст ҷавобтон. Дилшод сеюм савол ки ҷавоб метаҳанд. 5 садонок дорад. Муслим 5 дуруст. Дилшод 8 на нодуруст. Дилшод як бор 5 ҷавоб додем, дар он 5 бестенак. Буриев 8 нодуруст. Фарҳод 5 дуруст. Дастархон 5 дуруст. Буриев Усмоналӣ 6 нодуруст. Дилшод 6 5 аст. саволи пулакӣ. роҳи рост саволи бепул аст. хоб дар оянда ҳамон кас спонсор шавад пулакӣ мешавад. Муслим 6 нодуруст. Фарҳод 12 нодуруст. Фарҳод 6 нодуруст. 5 аст. 5. Сетбой Фаррух 1, Фаррухшо 5. бале 5 аст. Муслим 5. ошхона 6. Сетбой 6. дӯстони гиромӣ, якум нафар 5 гуфта ки ҷавоб дод? Дилшод бародари азиз, шумо дуруст ҷавоб додед. дар ин ҷо баъзеҳо 6 гуфтанд, аммо он 6 гуфтагиишон
در بعض حالت 6 تا است. مثلا حرف y یعنی همیشه صدانک نیست. بعضی ها در جمله همصدا می‌دارن، بعضی ها در جمله صدانک. خاصتا در منهج بریتانی در جمله صدانک است، در منهج بریتانی، اما در منهج آمریکایی از جمله صدانک نیست، یعنی 5 تا صدانک است. خب کسی که 6 هم گفته است قبولشون داریم، کسی که 5 هم گفته است قبولشون داریم، اما یکم دلشاد جواب دادن، دوم مسلم تجه. خب دلشاد جواب دادن نوشتیم افیرما، سوم سوال جواب دادن 6 بود استاد. بله کتاب هایی که در تاجیکستان درس میتین از روی منهج بریتانی هم، در اونجا 6 میگه. کتاب های اصلی زبان انگلیسی که منهج آمریکایی هستند اونها 5 تا هستند، یعنی در اصل 5 تا است. یعنی برای سنجش بدونید در گوگل نویسین که ووول انگلیش ووول نویسین، انگلیش ووول صدانک های انگلیسی 5 تا میبره، یعنی در اکثر جاها 5 تا است. خب اینا جواب دادین الفبای زبان انگلیسی از چند صدانک عبارت است؟ 5 صدانک. سوال دهم، با چشم پوشیده چی را دیدن ممکن؟ Sad boy A E I O U Y. بله درست. انا همون Y که در اخیر است همون را همه صدانک نمیگن، یعنی در کتاب‌های انگلیسی در بسیار کتاب‌های منهج آمریکایی نگاه کنین 5 تا است. خب سوال من با چشم پوشیده چی را دیدن ممکن ها؟ کی جواب داده باشه؟ مسلم تجه. در اینجا نگاه کنید در اکران مسلم تجه اومده است، بعد راهی راست مسلم تجه. خب نوشتن مسلم، برادر مسلم تجه بنویسیم مسلم تجه. یک جواب. خب از روی همین چی میبینیم؟ مثلا اینجا همه دیدین که سوال جوابی کی یک اومده است. خب مسلم تجه خوب درست، راهی راست خوب درست، فرخشا خوب درست، فرهاد تاریکی. خب تاریکی هم میشود، سیاهی هم میشود، اما خوب است جوابی اصلیش. فیو خوب درست، عثمان علی خوب. دیگه همه تون یعنی خوب سیاه نوشتین، یعنی همش نخونیم. من یکم نوشتم استاد، بازی کو بینیم. در اینجا دیدستین یعنی سد بویش ما صدانک رو نوشتیم، بعد دیوای مسلم نوشته گه مسلم. این اکران اگر دیسته باشین اومدگی نیست جوابی شما. یکم مسلم تجی نوشته است. آشخانه یکم من نوشتم. خب کو بینیم آشخانه شما اومدگی نیست. یعنی خوب نیو کنید در اینجا یکم نفر مسلم تجه نوشته است، مسلم تجه. خب من نوشتم یکم. بله مسلم تجه نوشت. سد بوی هیچ چیز. خب دوستان گرامی اگر خفه نمیشیم در اینجا به خاطر که اینترنت است گاه پیش خفه می رود سوال ها جواب ها. خب دیگرش هم میخونیم. سوالی خب جوابش نشون دادیم. خب جوابش خوب. سوالی نوبتی سوال 11. الفبای زبان تاجیکی از چند صدانک عبارت است؟ الفبای زبان تاجیکی از چند صدانک عبارت است؟ الفبای زبان تاجیکی از چند صدانک عبارت است؟ خب ببینیم کی جواب دادگی است. یکم درجه آشخانه یکم من نوشتم، ای از دیگرش بود. فرخشاد دیگرش فرهاد. سلام اپای سمیت تجه راهی راست. ای ها شد فرهاد اپای سمیت تجه پلیلیست موندم. راهی راست دیگر سوالت دادیم. آشخانه چه سوال ها آسانی بعد آزی استاد قین میشم. فرخشاد سعید همش هم نگفتستم که خبم وکی 5 نادرست وکی جواب تو نادرسته. سمیت تجه رسید و علیکم سلام. فرهاد فرخشاد 6 نادرست. مسلم تجه 4 نادرست. راهی راست 9 نادرست.
Фарҳод Ҳусейнов 1 нодуруст, Буриев 6 нодуруст. Киҷо шида? Фарҳод 4, Жукова 6, Фарҳод 7. Хоб Жукова 6 аз 1 рӯ дуруст аст, аммо дар умум бояд ки яъне мо дорем ҳамсадо ва садоноқ. Яъне баъзе чизҳое ҳастанд ки дар садоноқ куш ҳастанд, ба ҳамон хотир як каме зиёд ҳастанд. Аммо 5 5 3 роҳи рост 9 13 14 на Дилшод 6 12 роҳи рост 12 Дилшод 9 роҳи рост 10 аст. 10 дуруст аст. Роҳи рост 10 дуруст аст. 10 дуруст аст. Баъдан Фаррухшоҳ Саидов ҷавоб доданд 10 дуруст аст. роҳи рост. роҳи рост 10 дуруст аст. Хуб Сетбой бале анами шаше ки ҳамроҳи 4 ҷамъ кардагиен анами дуруст аст. Яъне 4 та ёдбарсар дорем ва 6 та садоноки аслӣ. Аммо агар алфавита ба ду тақсим кинем, яъне садонокҳо ва ҳамсадаҳо, ҳамон садонокҳо аз 10 то иборат аст. Яъне Дилшод Фарҳод 10 бале дуруст. Сетбойш бале 6 плюс 4 бале дуруст аст. Аммо ҳамон 6 плюс 4 10 менависен хуб мешуд. Хуб якум роҳи рост навишта буданд. Мегзарем ба саволи дигаре. Яъне ҷавоб яъне 10 то. Роҳи рост як ҷавоб доданд. Хуб саволи навбатӣ. Саволи 12. Компютер ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Компютер ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Касоне ки дар дарсҳои забони англисӣ мо буданд, якбор тарҷумаша гуфта будем. Фарҳод Ҳусейнов Раҳмат апай ошхона роҳи рост дигар саволате. Сетбой ман навиштум 6 плюс 4. Хуб шояд дер омадааст бахшиши зиёд бародар Сет. Фарҳод Ҳусейнов Билгисайр ба тоҷикӣ. Бародар Фарҳод ба туркӣ не ба тоҷикӣ. роҳи рост технология не, веке технология не, Фарҳод Ҳусейнов компютер не, Джеймс Бонд технология не, Буриев осмонови технология не. Хуб албатта компютер айни замон дар забони тоҷикӣ истифода мешавад. Мо намегӯем ки истифода намешавад. Ҳаст. Аммо ҳамин компютер як калимаи тоҷикӣ хича дора, яъне тарҷумаи тоҷикӣ хича дора. Уна кам одам истифода мекунанд. баъзе мақолаҳода истифода мешавад, баъзе чизода истифода мешавад. Сетбой комети ман дуруст буд якумин бор. Агар 10 боша дуруст аст. Яъне агар 6 плюс 4 баъди гуфтани роҳи рост омада боша, хуб якум роҳи рост ҷавоб додагиан, ҷавоби шумо ҳам дуруст аст. Джеймс Бонд чатр нодуруст аст. Роҳи рост компютер нодуруст аст. веке информатсия маълумот мешавад, нодуруст аст. Сетбой машинки электронии ҳисоббарор на нодуруст аст. хуб иҷа вақта кушоем ҳисобкунак, яъне технология иттилоот на нодуруст аст. роҳи рост нодуруст. Ошхона ба бисмиллоҳ компютер нодуруст. Фаррухшоҳ Саидов лаптоп англиски қатъи бале. Лаптоп ҳам меган, ноутбук ҳам меган. хуб аммо компютер, калимаи компютер дар забони англисӣ. Компютер дар бисёри забонҳо компютер истифода мешавад. Масалан дар забони русӣ, англисӣ, тоҷикӣ. хуб аммо як тарҷумаи худро дорад. Дастархон зеба ҳисобкунак нодуруст. Ошхона ба бисмиллоҳ информатика нодуруст. 10 сониямон, 9 сониямон, 8 сониямон, 7 сониямон, 6 сониямон. блоки системаи нодуруст. Сетбой машинки электронии ҳисоббарор нодуруст. веке технология нодуруст. Джеймс Бонд бале мегем озина вақт буд чи 1 дақиқа вақт додем, буд чи мошина ҳисобкунӣ нодуруст. Компютер роёна мешавад. роёна. ҷавоби дуруст роёна.
тарҷумаи калимаи компютер ба забони тоҷикии форсӣ мо шумо роёна мешавад. Роёна. хуб меравем ба суроғи саволи дигар. исоҷони фархорӣ салом. Ва алайкум салом, хуш омадед. саволи 13. Sunglasses ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Sunglasses. касоне ки дар дарсҳои англисӣ буданд инро медонанд. фею аку медонем роёна. Роёна бале. Sunglasses ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? хоб Дилшод ҷон, оинаки офтобӣ. бале. Фарҳод оинаки офтобӣ. Айнак. Оинак не хай айнак. Дуруст аст. Дилшод ҷон, шумо Дилшод теҷа ҳастед? барои ҷадди бор номтон нанависам. Дилшод ҷон, шумо ҳамон Дилшод теҷа ҳастед? Айнаки офтобӣ якум Дилшод ҷавоб додан. хоб боз як бор дига аз инҷа нигаҳ мекунем. Дилшод ҷон, шумо ҳамон Дилшод теҷа ҳастед? Айнаки офтобӣ ҷавоб доден. Фарҳод айнаки офтобӣ, Ҷеймс торикӣ, Сетбой блин. бале муаллим, саросима шудам. хоб бародар Дилшод ҷавоб додан. ба чор савол шид, ба чор савол ҷавоб метаҳанд. хоб меравем ба суроғи саволи навбатӣ. Sunglasses ба забони тоҷикӣ айнак, айнаки офтобӣ тарҷума мешавад. Айнаки офтобӣ. хоб саволи 14. Қуръони Карим аз чанд ҷуз иборат аст? Қуръони Карим аз чанд ҷуз иборат аст? Фарҳод 30 ҷуз. веке 30 ҷуз. 30 яъне. бале якум дар ман нишон дезай Фарҳод. бародар Фарҳод ҷавоб додан. 30 дуруст аст. Дилшод ҷон 30 дуруст аст. Фарҳод 30 дуруст аст. Ҷеймс Бонд 30 дуруст аст. бале ҷавобтон дуруст. яъне 30 ҷуз. ҳамон пора. мо тоҷика яъне пора мегӯем. 30 пора масалан. хоб Сетбой очки. хоб очки фикр мекунем ба русӣ аст. очки нависта мешавад. дастархон 30. бале дуруст. хоб саволи 15. баҳре ки дар байни кишвари Арабистони Саудӣ ва Ҷумҳурии Мисри Арабӣ аст чӣ ном дорад? баҳре ки дар байни Египет ва Арабистон аст. ҳамон баҳр чӣ ном дорад? фею муаллим, ҷуз маънияш чанд пора мешавад? ҷуз ҳам пораро мегӯям. Муслим теҷа нил нодуруст аст. Дилшод баҳри сурх. бале Дилшод ҷавоби дуруст. Фарҳод баҳри сурх дуруст. Семия теҷаи Қуръони Карим аз 30 ҷуз иборат аст. бале дуруст. ошхона 30, Сетбой 30, ошхона 30. бале дуруст. якум Дилшод ҷавоб додан. Дилшод дуруст. яъне баҳри сурх аст. баҳре ки дар байни кишвари Арабистон, дар байни Арабистон, дар байни кишвари Арабистону Миср, яъне дар байни ду кишвар ҷойгир аст. баҳри сурх ном дорад. семия теҷа баҳри сурх. бале дуруст. ташаккури зиёд. хоб саволи 16. забон чист? забон чист? яъне ами як кас мепурсад ки ами забон чист? забоне ки масалан дар даҳони мо шумо аст ин не. умуман забон, масалан забони тоҷикӣ, англисӣ, русӣ, туркӣ, дигар. ҳамин забон худаш чист? як қоида дорад. дар китобҳои забони тоҷикӣ омадааст. аммо агар он қоидаро ҳамаша аз ёдам надонем нанависем, яъне маънаи ҳамонро бинависем мешавад. яъне қариб ба ҳамон монанда бинависем мешавад. Дилшод ҷон забон ҷаҳон аст. хуб не и ба қоида наздикӣ надорад. Фарҳод гап задан не. як ҷумла аст. хоб вақта гирон кунем. Фарҳод сухан задан нодуруст. ошхона 30. бале саволи пешина буд. Дилшод забон он чиз ки ҳамдигарта мефаҳмӣ. қариб овардем. агар ягон ҷавоб ба монанди гапи шумо набошад, гапи шуморо қабул мекунем. Буриев Усмоналӣ забон олатест ки бо он гуфтугӯ карда мешавад. не забон худаш не ҳамон забоне ки дар даҳон не. у не забон ҳамчун language.
Фарҳод ёдгир, Фею суханронӣ, Ҷеймс Бонд. Забон ин аст, ки қабиларо ҷудоро мекунад. Не, нодуруст аст. Семия таҷаввузи забон ҷаҳони инсон мебошад. хуб, инҳо яъне муродифи ҳамон чӣ ҳастанд. Фарҳод Ҳусейнов гап задан ба дигар нафар. хуб, айни замон саволи ҷавоби Дилшод наздик аст, аммо ягон ҷавоби дигар набошад. Агар хуб вақт буд шуд, ҷавоби киро қабул мекунем? Дилшода. Дилшод чӣ нависта буданд? забон он чист ки ҳамдигаратро мефаҳмӣ. хуб, ҳамихел навистанд. ҳозир меравем суроғи ҷавоб. забон муҳимтарин воситаи алоқаи мардумон аст. яъне алоқаи мардумон яъне гап мезананд, ҳамдигарро мефаҳманд ба воситаи ҳамин забон масалан. хуб, ҷавоби Дилшод ба ҳамин чиз наздик буд. забон муҳимтарин воситаи алоқаи байни мардумон мебошад. бале, ташаккури зиёд Муслим теҷа, аммо вақт тамом шуд. беҳтарин, шумо хеле хуб гуфтен, аммо вақт тамом шуд. якум Дилшод ҷавоб дода буданд. Фею забон донӣ, ҷаҳон донӣ. бале, седбои забон муҳимтарин воситаи алоқаи байни одамон мебошад, ки инсон ба воситаи гуфтугӯ мекунад, фикр гирад. бале, дуруст аст. забон фанест, ки ҷумла, калима, ибора мефаҳмад. бале, дуруст аст. аммо ҷавоби Дилшод қабул шуд дар инҷа. саволи 17. алифбои забони русӣ чанд садонок дорад? алифбои забони русӣ чанд садонок дорад? хуб, Муслим теҷаи 6. Муслим теҷаи 6. 6 10 то нестай? Муслим теҷаи 10 то. ҷавобро гуфт. хеле гулгул мешавад. хуб, якум Муслим теҷа ҷавоб додан. яъне 6 бо ҳамроҳи чӣ хеле худмон ёдбарсар мегем, яъне дар асл 6 та аст ва бо ҳамроҳи ёдбарсарҳо мешавад 10 то. яъне дар асл аслиш 6 то аст, мисли забони тоҷикӣ. хуб, ҷавоби Муслим теҷаро дар инҷа қабул мекунем. Фарҳод Ҳусейнов. хуб, дигар бисёриҳо 10 гуфтанд, дуруст аст. Муслим теҷа ҷавоби шуморо қабул мекунем. Семия теҷа 10, бале, дуруст. Муслим теҷа 13. Муслим теҷа чанд рақам навиштем? вақте ки яъне 6 гуфтем, тамом қабул аст амон. инҷа Ҷеймс Бонд 10 навиштанд, дуруст аст. Муслим теҷа 10 навиштанд, дуруст аст. Фарҳод Ҳусейнов 10 навиштанд, дуруст аст. Фею 10 навиштанд, дуруст аст. Семия теҷа 10 навиштанд, дуруст аст. седбои 6 плюс 4 дуруст аст. беҳтарин. хуб, меравем суроғи саволи навбатӣ. Саволи 18. алифбои забони арабӣ аз чанд ҳарф иборат аст? алфавити забони арабӣ аз чанд ҳарф иборат аст? хуб, алифбои забони арабӣ аз чанд ҳарф иборат аст? Ҷеймс Бонд 26, не. Усмоноли 30, Фарҳод 38, не. Муслим теҷа 26, не. Фаррухшоҳ 26, не. Фарҳод 30, не. Фарҳод 31, не. Фарҳод 32, не. Усмоноли 31, не. Фарҳод 12, не. Ошхона 10, не. Фарҳод 30, не. Ҷеймс Бонд 28. бале, 28. Ҷеймс Бонд. Усмон Исоҷони Фарходи 29. 28 аст. Семия теҷа 31, не, нодуруст. Фаррухшоҳ 28. бале, якум Ҷеймс Бонд ҷавоб доданд. Ҷеймс, дуруст. седбои 28, дуруст. бале. хуб, зебои Юсупова 28, бале, дуруст. 28 ҳарф. меравем суроғи саволи навбатӣ. Саволи 19. шумо соҳиби ҳамон ҳастед
вале дигарон онро бештар истифода мебаранд. Савол саволи мантиқӣ аст. Савол саволи мантиқӣ аст. 1 дақиқа вақт дода мешавад. яъне як чизе ҳаст ки шумо соҳиби он ҳастен, дигарон не, шумо. хоб Фаррухшо ҷавоб додан. Фаррухшо даман якум Фаррухшо омад. Фаррухшо дидестен дӯстони гиромӣ. хоб Фаррухшо ном. Муслим теҷе не ле ме навиштан, намедонам илм навиштани буден ё ки ном навиштан буден. аз рӯи навишт яъне дуруст аз ки аст? Фаррухшо аст. аз Фаррухшо яъне ном навиштан, ном дуруст аст. Фарҳод ном, Ҷеймс телефон на, Фею ном, бале. Фарҳод ном, Муслим теҷе ном, Зебои Усупова ном, бале дуруст. хоб ки бошад? Дастархон Зебо ном, бале дуруст. ошхона 28 28 26. ҳа вай чиро навиштастен? адади алифборо навиштастен. аллакай вай ҷавоб дода буданд. хоб Муслим теҷе айби клавиатура. ошхона 28 28. Усмонали ном, Сеидбой ном, бале ном. хоб ин савол фикр мекунам кифоя аст, яъне ном аст. ном саволи мантиқӣ буд. саволи 20. аз кадом намуди сатил ҳеҷ чиз хӯрда намешавад ё нӯшида намешавад? аз кадом намуди сатил? савол саволи мантиқӣ аст. Фаррухшо Саидулхолӣ, бале. Фаррухшо якум Фаррухшо, номи Фаррухшо баромад. Фаррухшо Саидов Холӣ дуруст. Муслим теҷе Холӣ, Фаррухшо Холӣ, Фарҳод Сатили Холӣ дуруст. ошхона Фаррухшо маладес, Муслим теҷе Исломӣ те ҳозир мешавад. Исломиам ҳаст дар дурунош. Ҷеймс Бонд Асатили го. Асатили го. хоби сатили холӣ буд. ина ҷавобаш. хоб ҷавобаш меравем ба саволи 21. саволи 21. забоншиносӣ чист? забоншиносӣ чист? хоб ҳамирам ба мисли ҳамун чи аст. агар бидонен қоидаша бигин, агар надонен яъне қариб ба ҳамира бигинам мешава. айни замон Дилшод 5-6 ҷавоб додагиян, Фаррухшо 4 ҷавоб, яъне 2 нафар пешсаф ҳастанд. мебинем ку дар ахир ки ғолиб меояд. забоншиносӣ чист? Ҷеймс Бонд забони донистан. забон донистан. хуб хел нест. Фарҳод Ҳусейнов гап задан не. Фаррухшо Саидов илмест ки дар он забон омӯхта мешавад. хоб қариб омадааст. қариб аст. қариб аст. қариб аст. илмест ки дар он забон омӯхта мешавад. хоб қариб аст. ҳамдигарро фаҳмидан. Муслим теҷе забоншиносӣ пешниҳод мешавад. забони тоҷикӣ ё форсӣ мовараъуннаҳр. хоб аз инҷа надидемаш, меравем ба суроғи ҷа. форсӣ мовараъуннаҳр ки аз сарчашмаи забонҳои матрукӣ, суғдӣ, бохтарӣ, секоӣ, портӣ, форсӣ миёна. на ин ҷавоб нодуруст аст. лола забона донӣ, дунёро медонӣ. бале, аммо забоншиносӣ чист? савол ин аст ки забоншиносӣ чист? ошхона 1 соат пеш навистам, ҳозир рафт ми. Ҷеймс Бонд забони ҷаҳонӣ. ошхона Фаррухшо маладес. хуб ошхона 1 соат пеш навистам, ҳозир рафт. ошхона Сатили партови мусор. хуб и шумо саволи пешинаро ҷавоб додастен. мусофир. Фарҳод забон бедонӣ. мусофир қонунҳои забоншиносӣ. шумо ҳам қариб овардем бародар. мусофир семия теҷаи забондонӣ, ҷаҳондонӣ. Муслим теҷаи забоншиносӣ илмест ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. бале, дуруст. Муслим теҷе ҷавоб додан. 3 ҷавоб шуд аз Муслим теҷе. дуруст. Муслим теҷе забоншиносӣ илмест ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. дуруст. саволи 22.
гражданство ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Яъне калимаи русӣ аст, чӣ хел мегӯем мо бояд гражданство бигирем ё ки гражданство чӣ хел мегирем? Ҳамин гражданство ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? гражданство. хоб муслим теҷи сарҳад нодуруст. Мусофир шаҳрвандӣ. Мусофир дуруст ҷавоб додем. Мусофир. Мусофир басманда. Мусофир шаҳрвандӣ мешавад. Мусофир бародар мусофир ҷавоб додам. Мусофир шаҳрвандӣ дуруст аст. Седбой шаҳрванд. Шаҳрванд граждан мешавад. Граждан ё гражданка. аммо гражданство шаҳрвандӣ мешавад. Усмоналӣ шаҳрванд нодуруст. Фаррухшо шаҳрвандӣ дуруст. хоб Фарҳод шаҳрванд нодуруст. Седбой шаҳрванд нодуруст. Зафар шаҳрванд нодуруст. Пазанда салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Хушомадед нафари пазанда. Семия теҷи шаҳрвандӣ дуруст. Дастархон зебо шаҳр навистин. Пазанда шаҳрвандӣ дуруст. Муслим теҷи исломӣ кен ҳозир мешавад ки бародар муслим ҷа 40 савол аст. ҳозир мешавад. Ман 0 мо тамошобин. ҳозир иншоалло мешавад саволҳо, боз шумо ҷавоб медиҳед. хоб саволи 23. Success. Success ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Success ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? Success ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад? касоне ки дар дарсҳои англисӣ ҳастанд, ин чиза агар хато накунем як бор тарҷума карда будем. хоб сет бой ҷавоб додан барор. хоб барор ҳам мешавад. удачи барор, удачи русӣ буд, ба тоҷикӣ менавистем хуб мешид. хоб ҳозир ягон ҷавоби муносибтар набошад. агар сет бой якум ҷавоб додан аз ман дер меравад менависам. Семия теҷи хусисан. хоб баъзе вақт ҳам хеле мушкила ҳаст апай семия. муслим ин чӣ худаш калимаи англисӣ аст. ин барои касоне ки англисиро медонанд. дастрасӣ. Фарҳод муваффақият. Success чӣ худаш? хоб Фарҳод муваффақият ҷавоб додан. Бурев барор. Дастрасӣ. Пазанда аломати савол мондан. хоб саволи ҷавоби киро қабул мекунем? ҷавоби setboy. 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 вақтам тамом шуд. Setboy. ҳозир ҷавобро нишон медиҳем. Success ба забони тоҷикӣ комёбӣ, муваффақият, пирӯзӣ, тараққӣ. ҳамун барор, яъне барори кор мегӯем ку муваффақият дар кор. яъне ҷавоби setboy дуруст аст, қабулш дорем. Ҷеймс Бонд шумо навистанд ки охир дастрасӣ мешавад. дар тарҷумае ки ман дидам дар ягон ҷо дастрасӣ набуд. яъне комёбӣ, муваффақият, пирӯзӣ, тараққӣ. дастрасӣ шояд шумо accessро дар назар дошта бошед. access дастрасӣ мешавад. аммо инҷа success аст. фаррухшо муваффақият, бале муваффақият низ мешавад. хоб мо ҷавоби setboyро қабул кардаем, барое ки якум вай ҷавоб дода буданд. мегзарем ба саволи 24. Қуръони Карим аз чанд саҳифа иборат аст? хоб агар ягон кас дар пеши Қуръон бошад, хоҳиш мекунем нигаҳ накуна. яъне аз пеши худ ҷавоб диҳед, яъне ки чанд саҳифа дорад. аз пеши худ ҷавоб диҳед, чанд саҳифа дорад. хоб муслим теҷа 114 нодурустай. 114 сура, аммо инҷа саҳифа аст. Фарҳод Ҳусейнов 6000. хоб Фарҳод Ҳусейнов қариб омадем. ягон кас агар ҷавоби дуруст аниқ надод, баъдан ҷавоби шуморо қабул мекунем. Буриев Усмоналӣ 130. Фарҳод 300 нодуруст. Лола 500. апай Лола 500 нодуруст. чанд саҳифа дорад? Қуръони Карим аз чанд саҳифа иборат аст? хоб аз нигаҳ кунем ки баъзе сообщениҳо кур мешаванд комментҳо.
خب فرهاد 600. فرهاد شما در خاطر داشته باشید جواب شما قریب است. مسلم تج 666 نادرست. مسلم 606 نادرست. 1400 نادرست. فرهاد 600. بوریف 620. مسلم تج 626. فرهاد 658. نه همون 600 گفتگیتون تمام قریب که قبول است. خب باز یک 10 ثانیه دیگه بستنیم کسی اگر جوابی پره نداشته باشد. اگر سید بای 506 سید بای 560 влог диле теҷе ма омадам. шумо дар напар влог диле теҷе мо дар саволи 24 расидем. фарҳод 300 фарҳод 600 муслим 603 муслим теҷе 603. хоб як ҷавоби кира қабул мекунем? ки шояд фарҳод ҳусейнова ҷавобашро қабул мекунем. фарҳод ҷавобаш қабул навиштемаш. фарҳод ҷавобтон қабул аст. дилшод хоб дилшод барвақтар ҷавоб дидем, ҷавоби шуморо қабул мекардем, аммо ҷавоби ҳардутон дуруст аст. яъне ҳам аз Black-Sea ҳам аз дилшод, яъне 604 навистем. хоб ҷавобро нишонтон метем. 600 604 дар бисёри қуръонҳо 604 аст, аммо барои чӣ мо инҷо 600 навистем? дар баъзе қуръонҳо 600 аст. яъне инҷо шояд саволе пайдо шавад ки бигӯян ин қуръонҳо фарқ мекунанд ки ятш кам ятш зиёда дорад. Не, баъзеш тариқаи навиштшон фарқ мекунад. яъне баъзе қуръонҳо масалан 601 600 603 саҳифа ҳастанд, не ки бисёри қуръонҳо 604 саҳифа ҳастанд. бисёри қуръонҳо аз каму беши сура фарқ намекунад. инро ғалат нафаҳмем. аз каму беши сура фарқ намекунад, фақат аз навишти қуръон фарқ мекунад. баъзе қуръонҳо ҷавз навистагиан, баъзеаш камтарак кушод навистагиан, бигем агар сода карда бигем да. хоб мегзарем ба саволи 25. баҳре ки миёни Туркия ва Русия аст чӣ ном дорад? баҳре ки яъне дар байни Туркия ва Русия аст чӣ ном дорад? савол рафт. баҳре ки дар байни Туркия ва Русия ҷойгир аст. якум Фарҳод навиштанд баҳри сиёҳ, дуруст аст. баҳри сиёҳ. Фарҳод баҳри сиёҳ, дуруст. баҳри сиёҳ, дуруст. хоб Седбой Каспий навиштен, Муслим баҳри шур, нодуруст. Чорни море ки навиштен, Усмонали навиштен чорни море. хоб Ҷоник Шоев баҳри сиёҳ, дуруст аст, аммо якум ки ҷавоб додан бародар Фарҳод ҷавоб додан. хоб Апай дода баҳри сиёҳ, дуруст. Фарҳод Black-Sea номи хушам навистанд, бале дуруст. Чорни море, дуруст. Усмонали бале. Семетеҷи баҳри сиёҳ, дуруст. Фаррухшо чорни море, дуруст. Аммо якум ки ҷавоб додан бародар Фарҳод баҳри сиёҳ. саволи 26. саволи 26. хоб чист ки онро тайёр карда мешаваду вале хӯрда намешавад? ин савол дар бисёр ҷо такрор шудагиай, фикр мекунам ки тез меёвенаш. саволи осон аст, саволи мантиқӣ аст. чист ки онро тайёр карда мешаваду вале хӯрда намешавад? муслим теҷи вақт, не, нодуруст. муслим теҷи вазифа, хоб қариб овардем. Сетбой дарс, якум сетбой ҷавоб додан. сетбой дуруст аст. дарс, сетбой дарс. дӯстдори Аллоҳ дарс, ҷоник дарс, Исмонҷон дарс, сетбой дарс, семетеҷи вазифа, Фаррухшо дарс, Фарҳод дарс. хоб якум сетбой ҷавоб додан дарс аст, яъне дарс тайёр мекунем, аммо вайро хӯрда намешавад. саволи мантиқӣ буд. саволи 27. мизи чоркунҷаро, саволи мантиқӣ.
خب سوالی منطقی است. میزی چارکنجه را یک کنجش را بریدند. اکنون این میز صاحب چند کنج شد؟ سوال: میزی چارکنجه را یک کنجش را بریدند. اکنون این میز صاحب چند کنج شد؟ خب جواب درست تا حال نامده است. مسلم تجه 5 کنج. بله درست است. مسلم تجه جواب شما درست است. مسلم تجه. نگاه کنین دوستان گرامی، یکم کی جواب دادگی؟ نه بخشش زیاد. یکم فروخشا جواب داده است. فروخشا 5 کنج. برادر فروخشا جواب داده است 5 کنج. درست است. 5. باز در اینجا کی جواب داد؟ مسلم تجه جواب داد 5. درست است. باز فرها جواب دادن 5. درست است. سدبای 5. درست است. خب یکم فروخشا جواب دادن 5. سوال 28. در باغ 8 خرک بود. 3 تای آن را رنگ کردند. چند خرک ماند؟ سوال منطقی. در باغ 8 خرک بود. 3 تای آن را رنگ کردند. چند خرک ماند؟ خب یکم فروخشا جواب دادن 8. بله درست است. یک بار دیگه ببینیم که اون کسی که اگر جواب نداده باشد. خب فروخشا 8. بله 8. بله یکم فروخشا جواب داد. فروخشا با 6 سوالش جواب میتید. عین زمان دلشاد فروخشا برابر رفتستیان. دلشاد فروخشا. سوال یعنی در باغ 8 خرک بود. 3 تای آن رو رنگ کردن. چند خرک ماند؟ یعنی 10 تاش هم رنگ کرده باشند، 10 تاش هم رنگ کرده باشند، اما 8 خرک ماندگی است. یعنی همین. خب سوال دیگر. سوال 29. در بالای خر یک موسفید. خب در بالای خر یک موسفید قطعی یک دختر رفته ایستاده بوده است. دختر میگوید که خواهر همین موسفید عمه من می شود. سوال: این موسفید به دختر کی می شود؟ فروخشا از بکنی ای کامپیوتر یا اون کس ولوگ دیلی دسترخوان زیبا خودمون میشینه. خب مسلم اسلامی هست. دو سوال بعد سر می شوند که مسلم تجه 2 سوال بعد سر می شود. لولا تبسم اپای لولا فروخشا پدرش. جواب فروخشا درست است. فروخشا به 7 جواب دادن، به 7 سوال جواب دادن. اکنون فروخشا از همه پیش صف است. در این برنامه 40 سوال از همه پیش صف فروخشا است. خب بابا، خواهر، بابا، تقا، عمک، دادر، شوهر، دادر، بابا، عمک، باباش، کلینش، کنش، پدرش. بله پدرش. اکش، امش. نه پدرش درست است. پدرش. خب در اینجا دوستان الان نوشتن که عمک. خب ما از منبعی که این را یافتیم نوشتیم، در اونجا پدرش نوشتگی بود. پزنده پدرش درست است. مسلم تجه اسلامی ته میبینیم که پیش صف. خب از این سوالای گنده گیزلا میاید. تیار شکی برادر مسلم تجه. خب جواب پدر، یعنی پدر هم دختر. سوالی 30. پسر پدرم است اما برادرم نیست. کیست آن؟ پسر پدرم است اما برادرم نیست. کیست آن؟ سوال منطقی. خب در اینجا فروخشا یک کلوش بده. برادر فروخشا کلوش داده نمیتونیم مدیرش. خب فروخشا همه کسا مهمون شوین. عزیز بابایف سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. مسلم تجه خواهر نه درسته. فروخشا خواهر نه. مسلم تجه
خنده مسلم یکم سید بای خواهر نه اینجا برادر گفتستیم برادر لولا خواهر فرهاد خواهر پسر زنش نه خواهر نه برادر گفتستیم نوریدین خواهر نه دوستاری الله خواهرش میشه نه اگر فرزند پدر میگفتیم گفتگی شما درست بود برادر چی دودر نادرست مسلم دودر نادرست یعنی اگر همجا میشد که پسر پدرم است اما فرزند پدرم نیست این اگر میشید خواهر میگفتیم میشید اما در اینجا سوال خیلی که پسر پدرم است اما برادرم نیست کیست آن خب آشخانه خواهر نادرست دسترخوان دودر نادرست سمیه اکش نادرست نه نادرست مسلم تجه اکر نادرست ولوگ دیلیا پسر پیاندر نادرست لولا اپای لولا نادرست اکش نادرست ولوگ دیلیا داماد نادرست عزیز بابای امک نادرست مسلم تجه امک بچه نادرست خب یک کم ترگیه فکر کنین یعنی یک نیم پسر پدرم است نه وقتی خواهرم نباشه دادرم نباشه اکم نباشه بعد کیه با فکرم کی یافتینش خودی همون پسر خودش جیمز باند بهترین جیمز باند یافتن جیمز باند یافتن کجا شد خودی همون پسر خودش جیمز باند جواب یافتن یعنی خودش هست همون خودش من یعنی من خودش هردش درست یعنی من کدش من کشن همون خودش هست مثلا خودش خودم بله خودش جیانم جواب چی جواب خودش یعنی همون آدمی که گپ زده همونه یعنی من یعنی پسر پدرم است اما برادرم نیست کیست آن من جواب یعنی من خب سوالی 31 پایتخت ترکیه کدام شهر است پایتخت ترکیه پایتخت ترکیه دسترخوان خودش جواب دادن علاکه آشخانه خنده ولوگ دیلی ما کجا را خونده باشم نسال خب فرهاد انقره بله فرهاد جواب دادن یکم خب فرهاد جونیک فرهاد اپای لولا استانبول نیست دوبای نیست خب استانبول نیست یکم کی جواب داد یکم بینیم که فرهاد برادر فرهاد جواب دادن فرهاد 5 جواب شد پایتخت ترکیه انقره است انقره خب سوال 32 پایتخت گرجستان کدام است گرجستان کس اگر گرجستان ندونه به روسی گروزیا می شود گرجستان با تاجیکی بگنش بهتر می شود جواب شد خب اگر با تاجیکی ندونید با روسی هم بگنش می شود خب شیرین ابرانова سلام استاد دوستان و علیکم سلام اپای شیرین خوش آمدین تشکر زیاد برای آمدنتون دوستانی که میخواهند از سوهای قانون از سوهای سوالهای مهاجرتی داشته باشند با اپای که میتونن مراجعت کنن اپای شیرین خب یکم کی جواب داده جا فرهاد یکم هم خب فرهاد تبلیسی می شود خب یکم فرهاد جواب دادن باز فرهاد جواب دادن خب درسته تبلیسی خب تبلیسی با توجه که تفلیس می شود خب تبلیسی خب سوال 33 خب کی بدم اینجا یازی گفته ثابت کو سوال اسلامی تین اینا اومد نوبتش حجت الوداع در کدام سال صورت گرفته بود یعنی در کدام سال بود حجت الوداع با فکرم که مسلم تجه بود اگر خطا نکنم مسلم تجه مرحمت بفرمایید
خب تبلیسی مسلم فرخشو از اینترنت دریافتی چی؟ بلاگ دل تجه فرهاد عزیز بابای درسی انگلیسی کی میشه؟ درسی انگلیسی افیر نمیشه دیگه، اما در همون روزایی که درس ها میشه همون روزا ویدیو میکنیم میپارتیم رنگ پریمیرا. جیمز بون شما همون درسی انگلیسی که میتین همونن کیرا در نظر دارین؟ اگر ما رو در نظر داشته باشین ها بالا من همون این درسی انگلیسی میتیم. فرهاد حسین 1990 نه درست. مسلم تجه کجا شدین؟ مسلم تجه سوال چی گفتم؟ خب آشخانه ایسوجانی فرخوری یک بار دیگه بخون. خب وزیر یک بار دیگه میخونیم. حجت الوداع در کدام سال صورت گرفته بود؟ یک دقیقه وقت میتیم. حجت الوداع در کدام سال صورت گرفته بود؟ در مثلا در کدام سال گذشته بود؟ در کدام سال همین چی شیره بود؟ خب آشخانه 1989 درست. ولاگ دلی 1992 درست. پزنده فکر کردستان فرهاد 1865 درست. بوریف عثمانلی 1989 درست. خب فرهاد 1979 اپایلولا کافتنی نرفته مسلم. خب بله نکنین از اینترنت کسی بدونه جواب تا میخواد. جیمز بون زور من شما هر روز درس میگیرم لیکن فقط آهسته ساده فهمانه وقتی گپ میزنه. خب انشالله کوشش میکنیم که از این پس آهسته گپ زنیم. دوستی عزیز تشکر زیاد برای توصیه و پیشنهادتون. فرهاد حسین 1983 درست. بوریف 1960 درست. مسلم لولا نه مسلم تجه رحیم رجب زاده سلام به همه استاد. درس ترکی کی میشود؟ درس ترکی روزی خب گوش کنید دوستان، روز دوشنبه درس انگلیسی است، سه شنبه ترکی است، چهارشنبه روسی، باز پنجشنبه انگلیسی است، جمعه ترکی است، شنبه روسی است، بازار سوال جواب است. برنامه 40 سوال. خب شیرین ابرون هموطنان التماس در روسیه بسی از چی بخونیم که از اینجا نمیشه. هموطنان التماس در روسیه باشین، هیچگاه جنجال های گروپوای نکنین، خودتان و دیگر بیگناه ها را در بالا نمونین. بله درست. تشکر زیاد اپای شیرین. آشخانه با بسم الله مسلم تجه کتاب و ورق زدوسیان یا گوگل مسلم تجه لولا نمیدونم جوابش اینترنت کابی نرفتم. خب جواب توبه ایقا بسواد نه بسواد نیست انشالله. انا وقتی قیمت خود را با چنین درس ها گذرانید. سلامت باشین اپای شیرین. یک جوان تشکر زیاد. دوستانی که میخوان در باره سوال های حقوقی جواب پیدا کنیم میتونن به کانال اپمون وارد شون. اپای شیرین ابرونو سوال هاشون بتن، خاصتا سوال های مهاجرتی باشه. پزنده دیل چیزی خزیق شدن. جیمز بون اکا سلکتون میآید من در روزهای درستان. سلامت باشین برادر جیمز بون. مسلم تجه 610 مسلم تجه 610 یک لحظه بستین وزیر بینیمش کو 610 و فیلم گفته تو نزدیکه لیکن یک بار دیگه بینیم خوب میشه. نه نادرسته که برادر مسلم تجه نادرست که شد 610 نادرست. دوستوری الان نیافتم. خب از جوابش میگیم تمام. جوابش میگیم مسلم تجه 590 سال نادرست. جوابش میگیم تمام. برادر فرهاد حسینوف 2001 چند سال نوشتین. متاسفانه در این بین این سوال ها نیسته. خب جوابش میگیم. حجت الوداع در کدام سال صورت گرفته بود؟ در سال دهم هجری. یعنی دهم هجری موافق به 631 میلادی. 631 در سال 631 میلادی. خب مسلم تجه 620 آشخانه 1997 فرهاد 1609 مسلم تجه 631 دهم هجری 631
нагӯянд ҳоли Google меова. Раҳим Раҷазода: устод, ман дар бораи забони туркӣ маълумот надорам. Чӣ хел ёд гирам? Шавқи зиёд дорам. Дар ҳамин канали мо чандта дарсҳои туркӣ ҳастанд, яъне чанд плейлист ҳастай. Шумо ҳамун агар тамома надонед, аз китоби аз плейлисти забони туркӣ барои навёдгирон аз ҳамунҷо сар кунед. Агар каму беш донед, аз чӣ сар кунед? Аз китоби Истанбул А1 дар ҳамин канал ҳастай. Дар ҳамин канал дунёи забонҳо ҳаст ҳамин китоб. ҳамин дарсҳо ҳастанд, метавонед онҷо сар кунед. Хоб, саволи 34 да мегзарем. саволи 34. саволи таърихӣ аст. ҳофиз ибни ҳаҷари асқалонӣ аз дунёи фонӣ кай ба сӯи дунёи ҳамешагӣ риҳлат карданд? яъне ки масалан кай аз дунё гузаштанд? ҳофиз ибни ҳаҷари асқалонӣ кай аз дунё гузаштанд? ҷеймс Бонд номтон чӣ ака? Мустафо. Лола Малинова закат апай Лола муслим Google нодуруст гуфт. Хоб, Лола даватагир Google. Хоб, муслим теҷак лутфан якам тарак ором шен. Апай Лола шумо низ якам тарак ором шен. Муслим теҷа 940. Саволи навбатия. ҳоз як лаҳза бести ки ман хама намедонам ша. Не, ҷавоб дидам нодурустай. Хоб, Фарҳод 1987. Не, Фарҳод 567. Не, азиз бобоев, мо ин одама намешиносем дига. Савол аст дига гузаронем. Хуб, ҷавобшо мегӯм ҳозир. 11 Фарохшо ҳама каса меҳмон шавем ба канали мо. Дилшод 1600. Хоб, муслим. Хоб, дӯстони гиромӣ якам тарак ором шен, хоҳиш мекунем. Ҷавоб. Савол ба хоб, ҷавоби савол соли 852 ҳиҷрӣ мувофиқ ба 1448 мелодӣ. Саволи таърихӣ буд. Хоб, саволи 35. Саволи 35. Мусулмонҳо аввалин бор Иди Рамазонро дар кадом сол ҷавоб хато навиштем ку. Дар кадом сол ҷашн гирифта буданд? Хоб, яъне ҳамин Иди Рамазон якум бор дар кадом сол ҷашн гирифта якум бор дар таърих? Саволи таърихӣ аст. Хоб, сет бой кия ин навиштен. Хоб, ӯ саволи пешакина ҷавобшо ёфт. номи ира якум бор мешунавам. Бале, саволи таърихӣ буд ва ҷавобшо ёфт тамом. Ёдам ба нав омад. 631. Фарохшо ошхона монен аймара апа плейлисти мара видеома исломида. Дилшод 430 237 321 445. Фарҳод 464 соли 595. нодурустай апай Лола. хоб, хоҳиш мекунем апай Лола, яъне воқеан аз таҳти дил хоҳиш дорем ки илтимос камтарак ором шен, камтарак ором шен. Дилшод 567 вафрам савол ҳамеҷаш ябор бинем ку. نه نادرسته که 567 دلشود نویسی نادرست. سمیت جا آشخانه جان من پلیلیستون میمونم در کامپیوترم امشب. خب دلشود 590 بلکسی رحمت بوریف عثمان علی در عصر دهی خیری هجری باشد. لولا خب مسلم تجه چگونه که از اپای لولا خواهش کردیم و از شما نیزم خیلی از صدق دل خواهش میکنیم که آرام باشین. якам тарак ваз мешин. Седвой намедонам. Семетиҷи раҳмат апаш 523 571 573. ҳамҷа як кас қариб овард.
9 ҳиҷрӣ муслим теҷа шумо низ қариб овардем. 8 ҳиҷрӣ боз қарибтар шуд. хоб Джеймс Бонд бигин. хоб тамом мегем шаки хе ҳар кас навишта мегира даяташ туғри мегира. хоб иди рамазона якум бор дар таърих соли 2 ҳиҷрӣ мувофиқ ба 623 мелодӣ ҷашн гирифтагиянд. 623 мелодӣ. хоб хоб саволи блогереш ка ҷавоб надода бош. саволи дигаришам хоб иша навишта будем. паёнбари қавми Самуд. паёнбари қавми Самуд кӣ буд? паёнбари қавми Самуд кӣ буд? Се саволи дигар мондааст. се саволи дигара мегем баъд ба ҳамин эфира қатъ мекунем. паёнбари қавми Самуд кӣ буд? як 4-5 саволи исломӣ тайёр кардагием ба хотире ки дар ҳар эфиро вақте медуроем мардум зиёд исломӣ талаб мекунанд ки саволи исломӣ битен саволи исломӣ битен ба ҳамин хотир яъне якчанд савол дар ахир саволи исломӣ тайёр кардагием. муслим теҷаи 7 ҳиҷрӣ 6 ҳиҷрӣ хоб ӯ савол ҷавобша ёфт. фарҳод ҳазрати Довуд нодурустай. ҳазрати Сулаймон нодурустай. хоб як дақиқа вақт битем. хоб ҳазрати Муҳаммад фарҳод не ҳазрати Муҳаммад яъне аймо у шумо будам хеле яъне пайғамбари охирзамон аммо қавми Самуд. сухани маъруф ассалому алайкум ва алайкум салом админ кулуштиен. хоб мутаассифона кулуш дода намешуда инҷа. ҳазрати Усмон не пайғамбар. ҳазрати Исо нодуруст. ҳиҷоз нодуруст. ҳазрати Идрис нодуруст. хоб 30 сония дига монд. ҳазрати Одам нодуруст. муслим теҷа инҷа ҳастен? саволои исломӣ гуфта будем на. муслим теҷа солеҳ бале. пайғамбари қавми Самуд ҳазрати солеҳ буданд. солеҳ алайҳиссалом. хоб ошхонаи шумост. бале ҷавоб ёфтак солеҳ ҳазрати солеҳ. кӣ ҷавоб додад? муслим теҷа ҷавоб доданд. хоб саволи 37. пайғамбаре ки аз зери қадамаш оби замзам пайдо шуд. пайғамбаре ки аз зери қадамаш оби замзам пайдо шуд. ҳазрати Иброҳим нодуруст. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нодуруст. ҳазрати Исмоил нодуруст. ҳазрати Исмоил бале. Дилшод теҷа бале дурустай. Исмоил алайҳиссалом. аз Дилшод теҷа якум ҷавоб додан. Дилшод теҷа. хоб ҳазрати Исмоил. муслим теҷа Мусо нодуруст. Али Хират Исмоил бале дуруст. ҳазрати Исмоил. Фарҳод ҳусейнов ҳазрати Исмоил дуруст. Фарҳод ҳусейнов ҳазрати Исмоил дуруст. усмон али Иброҳим нодуруст. усмон али Исмоил дуруст. семя теҷа Исмоил ҳазрати Исмоил бале дуруст. хоб саволи 38. бародари амакат аст вале амакат нест. пас кист вай? хоб влог дила теҷа семя созен хубе напаҷон. хоб саволи 38. бародари амакат аст вале амакат нест. пас кист вай? пас вай кист? хоб апай пенза омадан. ассалому алайкум. хоб комментария боло рафт. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омаден. ошхона семия. хоб сет бой ҷавоб додан якум. сет бой падар. хоб аз инҷа бинем ки сет бой якум ҷавоб додан падар. падараш аст. хоб дигаро бисёр амак падар навиштан падар аст бале. ташаккури зиёд. хоб саволи 39. номи аслии Абулаҳаб чист? номи аслии Абулаҳаб чист?
апай пенза 27 лайк овардам, аммо меравам чаро. خب شاید که کار داشته باشین به حضور خوش آمدین ولاگ دیگه تجی پنزده مسلم ابو جهل نادرست وی گپی من نخوندم کو خوندم کو خب عبدالله نادرست ابو طالب نادرست ابو جهل نادرست ابو الوهاب نادرست ابو جهل نادرست خب فرهاد ابو احد نادرست عثمان علی ابو جهل نادرست علی خیرات همین جاستین علی خیرات خب یک سوال دیگه مونده است تمام دوستان گرامی یک سوال پس افیره به انجام میرسونیم عین زمان دلشاد 7 سوال جواب دادن فرهاد 7 سوال ده فروخشاه 7 سوال ده 3 کس بگیم که یک رفتستند یک کس از امینا اگر زیادتر جواب ده غالب امروزه دانسته می شود فرهاد ابو نادرست ابو طالب نادرست مسلم تجی ابو جهل نیست نه و ابو جهل دیگر است ابو لهب دیگر است خب مسلم تجی ابو عبدالمطلب نه نادرست عبدالعزا جانیک شایف عبدالعزا درست است عبدالعزا جانیک شایف جانیک شایف به فیلم یکم برای جواب داده استین خب یک جواب نوشتیم ابوالعزا درست است علی خیرات عبدالعزا درست است عبدالعزا بله درست است خب یکم جانیک شایف جواب دادن خب در اینجا دلشاد همینجا هستین دلشاد فرهاد فروخشاه 3 نفر 7 جوابی دارین از همین 3 نفر باید یک نفر اقلا جای یکم شود یک سوال دیگه داریم یک سوال دیگه خب شرط های واجب گردیدن روزه یعنی چی چیز واجب می شود که بعد روزه در گردن ما واجب می شود فرهاد هستم دلشاد هستم خب شما 3 نفر یک خیال رفتستین از همین شما یکتون باید که یک خلند یک غالب بیاین که یک نفر غالب کنیم یعنی در برنامه 40 سوال یکمی ما یک نفر باید غالب شود مسلم تجی نیت نادرست است سمیت تجی من فقط در تلفن بچم پلیلیست میمونم آشخانه اپ سمیت تجی بهترین مسلم تجی سحر خوراک نادرست فروخشاه نیت نادرست فروخشاه هم هستین 3 نفر شما یک رفتستین فروخشاه فرهاد دلشاد یک نفر تو نقلا پیش روین مسلم یک کامنت مونن مهمان شوند جیمز مون رمضان فطری روزه نادرست فرهاد حسین خوراک نادرست اپای 15 غالب مسلم تجی ولاگ کلیوش نیست جونیک 4 تا شرط های واجب گردیدن روزه نه کدام ها مقصد نمیگم چند تا نه کدام ها یعنی چی چیز میشه که روزه در گردن ما شرط میشه واجب میشه مثلا خب عثمان علی سلامتی خب یک تاش همین است یعنی ما جواب پر میخواهیم علی خیرات بلوغ یک تا دیگهش همین است خب دیگه واش نمیگم به خاطر که همین وقتی گفتم میگم جواب میبره یک کسی که جواب پر نویسم نیت قلبی این هر سه در یک جا بسینی به بالا رسیدگی اگر ما سالم باشیم برای گناهمون کم شوند وقتی که سالم باشیم ولاگ دیلی از خوردن از نوشیدن فرهاد نخوردن ننوشیدن نه واجب میگرده در گردن ما واجب میگرده بعدا نمیخوریم بعدا نمینوشیم مقصد اول واجب میگرده یعنی چی چیز سبب میشه که همین روزا در گردن ما واجب میشه فرض میشه بگیم ده سالمی این خب دوستان گرامی همینجا مثال گپ همتون همون سوال جواب دادگین لیکن هر کس اردلاش جواب دادگی جوابی پر یکم کسی جواب ده خب اینجا علی خیرات یک جواب دادن حاضر نه علی خیرات یک شرط دیگهش مون علی خیرات پرهیز
улуғбек мусулмон будан, ба булуғат расидан, тансиҳат будан, муқим будан. Улуғбек Шуҳратов, ташаккури зиёд. Ҷавоби дуруста Улуғбек Шуҳратов додан. Улуғбек Шуҳратов. Улуғбек Шуҳратов. Улуғбек Шуҳратов. Ҷавоба дуруст додан. хоб, ҷавоби дуруст муқим будан, боақл будан, болиғ будан ва мариз набудан, яъне солим будан, тансиҳат будан. Масалан Али Хират мегӯяд нодуруст аст. Чӣ хел нодуруст аст? яъне мусалмон будан, ба балоғат расидан, тансиҳат будан, муқим будан. ҳамин хел нест? муқим будан, боақл будан, болиғ будан ва мариз набудан, солим будан. яъне фаҳмояк. хоб, як таша кам гуфтан. чӣ намедонам. боақл буданро нагуфтан. яъне мақсад девона бояд набошад, боақл бошад масалан. хоб, ҷавоби шумо Али Хират якум бор ҷавоб дода будин. Чӣ навишта будин? Якум булуғ навиштин, якум боре ки навишта будин. хоб, дуюм бор духули моҳ. хоб, Али Хират дар ҷое ки ман вохӯрдам духули моҳ набуд. духули моҳ набуд. бесоли истодагӣ ҳаминҷуна. ақл, ҳамин ақла ҷавоб надодан ки Али Хират. ҳамин ақла ҷавоб надодан ки Улуғбек Шуҳратов, яъне барои кофир воҷиб нест. бале, ақл бояд ки барои девона ҳам воҷиб нестаку. масалан барои одами оқил яъне воҷиб мешавад. ҳамин ақла, танҳо ақла ҷавоб надода. тамом, дига боқимондааш дуруст будан. дидани ҳилол. хоб, ҷое ки ман вохӯрдам Али Хират, яъне ҳамин қадар буд. муқим будан, боақл будан, болиғ будан ва мариз набудан. хоб, аксарияташро ки ҳамин бародар Шуҳрат гуфтан, ҳаминро мо қабул мекунем. аммо барои бародар Фаррухшоҳ, Фарҳод, Дилшод чӣ хел кунем? ҳамашон як хел ҷавоб додагиян. хоб, барои се нафар чӣ хел кунем? ягон саволои хоб хел мекунем. ягон саволи иловагӣ ягон кас дорад? ягон саволи душвор аз байни хитон? ягон саволи душвор ягон кас дорад? барое ки ман 40 савол омода карда будам. хоб, ягон кас аз байни хитон ягон савол дорад? пешниҳод кунад. аз ҳамин се нафар як нафар ҷавоб метаҳад. бахшиш зиёд инҷа ки Фарҳод 6 ҷавоб додагин шумо. ман 7 ҷавоб ки аст? Фаррухшод, Дилшод. хоб, дӯстони гиромӣ, ғайр аз Дилшод ва Фаррухшоҳ як кас як савол бута. ҳамин ду каса Фаррухшоҳ ва Дилшод фақат ҷавоб метаҳанд. дигарҳо ҷавоб наметаҳанд. кани кадоми ҳаминҳо ҷавоб метаҳад, то ки як аз ҳаминро ғолиб эълон кунем. Муслим теҷа исломия зиёд кун эфири навбатӣ ба насиб иншоалло кӯшиш мекунем бародар Муслим теҷа. Али Хират, ман савол дорам. марҳамат бифармоед. Али Хират як савол бутен. Фаррухшоҳ ва Дилшод ҷавоб метаҳанд. хоб, Фаррухшоҳ ва Дилшод як кас савол додааст. сураи хурдтарин яъне калтатарин кадом аст? Фаррухшоҳ ва Дилшод. касе тез ҷавоб диҳад. ҳозир дӯстони гиромӣ камтар сабр кунед. Муслим теҷа савол додан. аввалин чизе ки дар Қуръон мансух шуд чист? Фаррухшоҳ, шумо бояд ҷавоб диҳед. шумо савол наметаҳед. шумо камтар сабр кунед. ки ҷавоб савол дода буд ба шумо? қул ҳуваллоҳ нодуруст аст. Фаррухшоҳ, ихлос нодуруст аст. ки ҳаминҷа ҳастед? Дилшод, бародар Дилшод ҳаминҷа ҳастед? ден раждени Путин кая? хоб, Фаррухшоҳ, Дилшод, ден раждени Путин кая?
اینا اعطینا. بله دلشاد جواب دادن. یکم فروخشو جواب دادن. یکم فروخشو. حاضر یک لحظه از اینجا ببینیم که فروخشو سعیدов یکم جواب دادن. فروخشو سعیدов برادر دلشاد بخشش زیاد یکم درجه اینا اعطینا یعنی فروخشو آمده است. گفت فروخشو یعنی و همین خاطر فروخشو امروز در برنامه 40 سوال قسم یکمش غالب دانسته می شود. 8 سوال جواب دادن. 8 سوال. خب فروخشو سعیدов از دست ما همین قدر چی میاد که یک بار کانالتون کشویم همین آدمایی که همینجا هستن کانالتون معرفی کنیم به اونها و غالبی برنامه یکمی ما دانسته میشویم. خب دیگه معذرت میخوایم که کنکورس ما پولکی نیست که یکم پول جدا کنیم و انشالله که در آینده یکم سپانسر پیدا شود با شاید که پولکی هم شود. خب جیمز بوند خیالم سومیتین. نه من اول علم کردم که شاید شما نبودین یعنی سوم قطعی نیست به هم خاطر یعنی برای سنجش مهارت های خودمون برای یعنی بگم که دانش خودمون رو میسنجیم که تا کجا مثلا که چی داریم سواد داریم. فروخشو سعید تشکر همه کسا مهمان شوین یک بار. خب همین دست ما کمیه که کسی که غالب اومد اگر به شرط بلاگر باشه میخه کانال شما شویم در آخر افیر یعنی چند خیلی صحبت بکنیم خیلی مسته و باز در آینده یک یگان سپانسر پیدا شد بعد کوشش میکنیم که باز پولکش کنیم. حاضرش که به پولای کو دستگیری کنین یگان کم بهترین سوال ها بود نه که خود سواد نه خیلی انشالله اساستا میشه پای دیلیا. فرهاد من میروم خیلی تلفنم اسپید نکنم. مایلش که برادر فرهاد خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون. دلشاد جان خدا حافظ معلم و با دیگران خدا حافظ. دلشاد جان خوش آمدین. شب خوشکر خدا نگهبان. مایلش که فرهاد خوش آمدین. جیمز بوند الله کند با قرار باشد این کارتون رحمت برای درستان. سلامت باشین جیمز بوند. بلاک دیلیا سوال تمام شد همه رفت. بله سوالات تمام شدن. جیمز بوند شوخی کردن چی را شوخی کردن ندیدم راستی. برویف عثمان علی بهترین پولم نباشه بسیار چیزا را یاد میگیریم. بهترین هر روز همین خیلی بازی گذارون یا هر هفته بهترین هر هفته می شود یعنی هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 برادرها کامنت مونین 7 کانال قطعی میشم کسی شود. اینا فروخشو گفته است مسلم تجربه فروخشو شدم. فروخشو یک سوال با خودت شاید خوب تفهمی. همین جای نگاه کنیم وی подписаний نوشتگی کو یعنی همین علامت زنگوله خط کشیدگی ای خیره ای همین چه در بعضی کانال ها میخه خیره دیار میاد در بعضی کانال ها روشنه در بعضیش خیره گفتم که خیال سوم فهمو برای سوم گفته نه هیچ گپ نداره. خب فروخشو سعید مسلم ما دونا هستم در خب فروخشو سعید همیرا میگفته سببش برای چی خیره ای زنگوله نما با زنگوله شیدگی ما در شما در چند کانال همین خیره ای. خب دوستان عزیز در همینجا برنامه نوبت برنامه اولین برنامه نخستین یعنی 40 سوال قسم یکم با پایان رسید و هر هفته ساعت 8 انشالله کوشش میکنیم این برنامه رو تهیه کنیم. تشکر برای همتون برای اشتراکتون. خب فروخشو شاید چون این مشکلی داره نمیدونم میشه. خب بهترین معلم تا هفته آینده الیسا رو تاجیکی یاد میدیم. خب انشالله ممکن صاحب اکاونت خودت نمیدونم راستی
پولم نباشه ما روزی هر هفته برات انتظار میشیم. نصیب انشالله هر هفته کوشش میکنم ساعت 8 با وقت مسکو سر میکنیم افیری برنامه 40 سوال. هفته آینده کوشش میکنیم که کوتاه یعنی وقت مونیم که وقت کمتر بگیره. از 1 ساعت 45 دقیقه شد، یعنی کوشش میکنیم که 1 ساعتش کنیم میره، یعنی 40 سوال 1 دقیقه برای اگر باید 40 دقیقه ده خب یک کم ترک صحبت 20 دقیقه باید 1 ساعت تمام شود. کوشش میکنیم که کمترش کنیم. ولوگ دل تجه مسلم کامل مونن، ولوگ دل تجه پناه خدا هم باشد همه کسا خیر. مایلش اپای دیگه خوش آمدین. ولوگ هازی دیگه کس در او خیلی نیست. ای بی شما اکاونتون ای بی اکاونتی مایا از که برویم همجا هستیم بنایی که از پیش کنیم یا برویم ای سرکا بکنیم که چخی میشته باشه. این اساس شد، یعنی یا از پیش کنیم با سرکا چی کنیم سوس شد. زاشید از پیش کردن نکرده که کدومش کم خیلی باشه. خب دوستان در اینجا خیر خوش میکنیم تا هفته آینده در امان خدا باشین. ای مردمی بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. سید بای کوکی چند سوالات جواب داده بخوان. خوب انشالله میخونیمش. خوب اینن یکنین حتی در اینجا سید بای 5 سوال جواب داده، دلشاد 7 سوال جواب داده، فرهاد 6 سوال جواب داده است، فرخشاه از همه زیاد 8 سوال جواب داده است، عثمان علی 1 سوال ده، مسلم تجی 4 سوال ده، راهی راست 1 سوال ده، جیمز باند 11 سوال 2 سوال ده، مسافر 1 سوال ده، جونیک شایف 1 سوال، اولوغبک شهراتوف 1 سوال. خب خب چند بارش خداحافظ میکنیم جوینز بکشیم افیره. مایلش دوستان گرامی در اینجا افیره قد میکنیم تا هفته آینده در امون خدا باشین. موفق و مؤید و سربلند باشین.